रिपाब्लिक देव बसंनि बानानो शाक नांया ख्लाइके हानि कक्सि जमुं तिसा जाखा बिजिमारा ओएनजीसी चमनि जेबी स्कुलनि फोरोंनाय रक्न केबेंगै फासाल हरनि दामचुकु जरा तै आर रंनगो बसंनि बाना तिसा जाखा हानि कक्सि जालाके आमजनि लुग्र गानागिरिनि बररक फाइलाये अबरकनो मकल बायथां नुगै रोंनगनि फोरोंनाय बक्रां जुगनो कक्तमारो हरलाय हापनि रोंनगनि फोरोंनाय जग्रक तुमुं बसंनि बानानो आबाहाय शाक नांया ख्लाइके आ फोरोंनाय रक बाहाके रोंनगनि सोंनाय जग्रकनि नायथतक थिनांनो सुनामै तिसा थानि बर फोरोंै माननाय बरकनो बसंनि बानानो शाक नांया ख्लाइ दङ आबाहाय पातिमुंग फोरोंनाय जग्रकनि शाकथारमा करै हिनै यासे सुरि ककमुं तिसालाके लुकुर हाक्तरनि बसं बाना जेतिके शाक नांया ख्लाइके आ रोंनगनि फोरोंनाय जग्रक आमसनि लुकुरक आबाहाय ख्लाइनाय हिनि बरक वानसुगै फाना मानलिया পতাকা দেওয়া যাইতেছে ও 9টার সময় এর আমি নিজে ইচ্ছা করি খালে যেটা কইছি তুমি আনো সম্ভবত আনি রেডার তুলো এটা সরকারিটি একাইব যারা এমনি এমনি একটা জিনিস তুলিয়ে যাবো সকালে তুলছিল কে তুলছিল সকালে সকাল আমরাও আছিল কে তুলছে এটা হেডমাস্টার নাম কি নামটা আমি ম্যাডাম বাড়ি কোন জায়গা আগরতলা শিক্ষক কয়জন আছে স্কুলে ও 80 জনের মতো শিক্ষক কয়জন আসিল দিয়ে যা আমি টোটালি স্কুলে শিক্ষক কয়জন আছে সেটা স্যার আছে মানে 7 জন এমনি মানে ধরো রাঁধুনি আছে একজন 5 জন রায়নি সবসময় নাই আমি ক্লাস হয়নি স্কুলে এইটার ভিতরে আমরা ঢুকি না তো আমরা রাস্তাটাই ছাত্র অনেকে আছে ছাত্র আছে অনেক অনেক ছাত্র আছে पातिमुंग तै आमजानि खरकसा बरक शाखा बखानाखा रोंनगो बसंनि बाना हरनि दामचुकु जरा तै तिख्लाइ जागे हानै ब आबनो फाइनुबो नुखा रोंनगनि फोरोंनाय जग्रकनो आबनो तै साहरका फियाबा बसंनि बाना ओंखा हाक्तरनि मुंनो जों सारनाय मोखां जों सारनाय अब बसंनि बानानो सो शाक नांया ख्लाइके आ रोंनगनि फोरोंनाय जग बोसोर जर तै बरक शाकथारि आ रोंनगनि जरायनकनो फोरोंै दं आबो जरानो कक सावै दङ ওএনজিসি এই স্কুলটার নাম কিটা যে স্কুলটা দেখো আপনার সামনে স্কুলটা ওএনজিসি স্কুল এটা তো এখনো জাতীয় পতাকা লাগায়নি এটা কোন সময় দেখছেন জাতীয় পতাকা লাগায়নি এই তো আমি সন্ধ্যার সময় দেখছি স্কুলের স্যার কোথায় এটি স্যার একজন আগরতলা আছে একজন রবীন্দ্রনগর আছে আজকে পতাকা উত্তোলন করছে কে দিদি ম্যাডাম হেডমাস্টার টিচার হ্যাঁ সহকর্মী তো তারপর এটা নামাইতে কেউ আইছে না নামে থেকে বাইসানি দেখছি ক্লাসটা হয়নি ভিতরে স্কুলে ক্লাস হয় কেমন ছাত্র আছে আজ দেখ শুরু করে ছাত্র 70-80 জন প্রায় আই এখন কয়টা বাজে এখন 9টা 9টা বাজে फोरोंनाय जग्रक ओंखा हदानि बिसुमा बरकनि यागनो अ हदानो गाहाम के सुनामै तिसानानि गोरों के फोरोंै तिसानानि हाय आबहाय सामुं दङ जतनि स्लाय गोताल आसा संग्रकनि बोखागो पहरनि लामा फुनुबनाय ओंखा रोंनगनि फोरोंनाय जग एबा अ हदानि फोरोंनाय जग्रक बरकसो आबहायके बसंनि बानानो शाक नांया ख्लाइके अ हदानि गोताल आसाय संग्रकनो साबो पहरनि लामा फुनुबनाय साबो अ हदा गोलोगजाकनो पहरनि लामा तुबै सिसारनाय आबनो ताबक सोंमुं लोगरकनि बोखागदै ब्युरो रिपोर्ट निउज प्राइम त्रिपुरा।